Hi guys, for today's video kay nag-crave ko og manggalisod pod og shahoy. Ha ha ha. So mao to nagkuha dayon ko sa ref og manggalisod pod og apple. Nadugay kog pangita kay gipili jud nako ang mangga nga para sa ako. Tas paghuman na kog pili ako diay tongwa pili agoy sakita murag I don't want to live in this world na. Gihiwa nako ang mangga dayon unsa pa may langayan oy. Paghuman na kay gakuha ko og luto kay ag mangga akong isud. Anhahapilya ng Disney princess, waraba pili aso mauto nagkaon na ko lantaw lang mo diha kay magkaon ko maura to guys bay mahwa.